Mtazamaji mpendo wa Kivu Morning Post TV, karibu kufuata kipindi chako kipendelevu habari ya marudio ya wiki. Tunaongelea habari ambazo ziliweza kupiga fora hapa mjini Goma na kando kando. Na wiki hii ni habari moja ndio iliweza kutingiza mji wa Goma, ni mazishi yake mpasha habari wa zamani Magloire Paluku, hayati kwa sasa, ambaye aliweza kuuawa wiki iliyopita hapa mjini Goma na mabandia wenye kumiliki silaha ambao hawajulikani bado. Utafiti unaendelea kuendeshwa na viongozi wa AFC M23. Magloire Paluku alikuwa ni mtoto wa Goma, baba, kaka, mjomba kwa wengi na mwalimu kwa wengine ambao alifunza kazi ya upashaji habari kabla aingie katika vuguvugu la AFC M23. Lakini pia hapa mjini Goma viongozi wa AFC M23 waliweza kuzindua kunako hospitali kuu ya jimbo la Kivu Kaskazini ambayo inaitwa Hopital General hapa mjini Goma, nyumba nyipya za ofisi na za kutunzia. Tutaweza kuongea pamoja kuchambua pamoja na dada Sophie Radiva. Amjambo na karibu. Jambo tena Jospeangi, jambo kwa watazamaji wote wa Kivu Morning Post TV. Mitaani ya Goma wiki hii kwa habari nyingi. Tuliweza kuwa kwenye mazishi ya mpasha habari wa zamani Magloire Paluku ambaye aliweza kufariki hapa mjini Goma. Magloire Paluku alijulikana kama nani hasa hapa mjini Goma? Ndio, aliyetuacha Magloire Paluku ni tutaweza muita ya kwanza kama vile mwalimu, kwa sababu miaka zilizopita alifungua kitu cha kwanza inaitwa radio. Watu wengi walikuwa wanajiuliza television a écouter, radio a regarder. Na wakati alifika Goma, kila mtu alikuwa na fungula radio yake afate Kivu 1, parce que ilikuwa radio yenye ilifika Goma na inakia na modernisation ya mingi sana, mais aussi ilikuwa na niveau ya yulu sana mpaka kila mtu muvila Goma akapenda radio. Alikuwa na initiative za mzuri. Premièrement, aliforme ba journaliste wa mingi sana hapa ndani ya mji wa Goma, na leo nakutana ba jeune mingi biko na moyo ya kuvunjika kwa sababu walikuwa wanapata kitu ya damani kutoka kwa mzee wetu Magloire Paluku aliyetuacha kabisa. Wakati radio zilianza hapa Goma, Radio Kivu 1 ilikuwa radio ya kwanza, malgré tulikuwa na maradio zengine, lakini ile innovation yenye alikuwa nayo na façon ya kazi, ma emission gisi zilikuwa deja zinatiraka ba jeune kukua accro ku radio, parce que radio Goma ilikuwa katufati ya kusikilia musique, mais aussi ilikuwa kasa ni radio juste baba ndio ataweza ifata magharibi kusikia journal. Lakini sa innovation ilingia hapa mwana Magloire Paluku, ba jeune bakakumbuka na bakayua deja importance ya media, surtout kote ya radio ni nini. Na wakati tena walikuja ndani ya kukamata mji wa Goma na AFC M23, watu wengi walikuwa wanajua tu kama information zote tutapata za kwanza tutapata kwenye Radio Kivu 1. Na wakati alifungula, wengi wa wajene, vijana, wa baba na wa mama walikuwa wanafuatilia kwa urahisi namna gani kila kitu kinaendelea ndani ya mji wa Goma chini ya uongozi wa AFC M23 kupitia radio yake ya Kivu 1. En tout cas, kifo yake ni uchungu kwetu, ni uchungu kwa wakongomani, vile vile uchungu sana kwa watoto wa Goma wenye walikuwa uangaliki na aja yake kabisa. Kwa ambao walikuwa wajua Magloire Paluku kabla ingie katika chama cha mapinduzi AFC M23, alikuwa conseiller ku ministère ya culture Kinshasa. Ilikuwa mwaka jana ndio aliweza kuingia mu AFC M23, lakini anajulikana kimaarufu kama mpasha habari kwa sababu alitumika ku Radio Star, ndio RTNC ya zamani Goma, maneno 90. Alikuwa deja journaliste ku RTNC Goma, à l'époque ilikuwa kiitwa Radio Star. Alitoka ku RTNC Goma Radio Star akaenda Kinshasa, akatumika museli la communication ya mzee Laurent Désiré Kabila kama mpasha habari
ama attaché de presse msaidia ya communication presidence, atumika na mzee Laurent Desire Kabila. Baada ya hapo alienda Ulaya, Holland, huko pia alitumika kama mpasha habari. Alirudi tena nchini Kongo, akatumika ku RTGA. Kutoka ku RTGA akashuka mjini Goma, akafungua Radio Kivu 1. Ile Radio Kivu 1 ilivuma, ilikuwa radio ya kwanza ya kupana habari kila 15 minutes information, sa RFI. Goma tulikuwa tunajua kuna kwa information edition moja journal hata 12h, ingine inakuwa kwa magharibi, lakini yeye alipana habari kila dakika 15. Akawafunza pia vijana wengi kazi ya upasha habari, na wengi wamekuwa maarufu kwa sasa. Yuko Ulaya, yuko Marekani, wengine hapa nchini Kongo na wengine mashariki mwa Afrika, na wameendelea sana. Aliporudia hapa mjini Goma kufungua Radio Kivu 1, alivuma sana hadi miaka ya 2018 akarudia tena Kinshasa, ameanza tumika kama cabinet. Radio yake ilikuwa kama vile imeshuka, lakini alipoingia katika chama cha mapinduzi AF23 Bunagana, amebaki kule. Wakati wamechukua mji wa Goma AF23, hakufurahia tu kubakia katika cabinet ya coordinateur Corneille Nangaa, ambapo alikuwa conseiller en charge ya communication, lakini alisema passion yake ni radio. Akafungua tena Kivu 1 radio yake même fréquence kama zamani, na akaanza tena kupana habari hivyo yeye mwenyewe. Kila asubuhi tulikuwa kilamuka hapa mjini Goma ukisikia Radio Kivu 1 ndani ya mavoiture, ndani fasi yote fréquence kwa kibana, na alikuwa amerudia tena kazi yake ya kupasha habari hapa mjini Goma kabla aweze kuoa. Fuate basi kwanza témoignage kidogo ambazo ni ushuhuda hapo kwa nafasi ya mazishi. Autour de votre corps inerte en ces lieux, dans une profonde émotion, votre famille, parents, amis et nombreux compagnons, nous ressentons en ce moment vos mêmes chagrins de ce jour-là, du passage de Hérodia dans l'autre monde inaccessible aux humains. Chère Magloire, 59 ans, couvre votre parcours terrestre. La mort vous arrache d'entre nous, jalouse de vos exploits humains. Un génie extraordinaire vous habite et vous menez au bout des réalisations matérielles de vos rêves. L'humour et le sérieux ont été les secrets de réussite éclatante de vos nombreuses initiatives. Ce sont là des faits qui constitueront à jamais l'arsenal de ce que les souvenirs Magloire Paluku, les nombreux écrits, articles et billets de presse, le tout vivant piloté par la voix des ondes, Radio Kivu 1. Radio C. Cher Magloire, vous avez osé et vous avez triomphé par les effets d'un courage insolite. On tombe, on se relève et l'on avance jusqu'à la destination. Exemple, testament même que vous léguez à la jeunesse montante. Vous quittez ce jour ce monde, marqué d'une griffe profonde de vos actes, vos compétences intellectuelles et même artistiques, votre cœur donne. Et tout cela, vous le devez au mouvement politique et administratif présent, garant aujourd'hui de la sécurité du peuple de notre province du Nord Kivu. Cher Paluku Magloire, c'est l'occasion pour nous, famille et Paluku Magloire, d'exprimer notre profonde reconnaissance à ce mouvement politique et administratif pour ces funérailles princières, dignes, organisées et organisées gracieusement à notre fils bien-aimé Paluku. En effet, vous quittez cette ville de Goma, cette terre pour l'au-delà, un combattant vainqueur, digne, sujet de fierté de notre famille. Beaucoup d'autres compatriotes sont partis dans l'anonymat, sans mémoire, sans héritage. Dans sa gracieuse bonté, le mouvement vient d'apprêter un quartier de terre pour le repos de ton corps, à jamais dénommé quartier Paluku Magloire. Bravo et merci au mouvement. Au pied de ce quartier, désormais, nous déposons ces gerbes de fleurs de nos jardins. Sourire d'espoir dans vos pas vers le trône de notre Seigneur,
à la remise de votre récompense due à votre travail remarquable sur terre. Au mouvement politique présent, de tout votre dévouement à maman, à vos frères et sœurs, à vos très nombreux amis et collaborateurs, à vos tendres enfants, l'expression de nos condoléances dans la foi de notre Créateur, Sœur ultime consolateur. Adieu, ma gloire à Dieu, adieu. Nous nous observons, nous nous accordons cet instant pour expliciter le symbole coutumier que nous avons posé tout à l'heure au stade. Il s'agit de quoi? Les Boudous du Haut-Ouélé, les Nandés du Nord Kivu ont scellé des serments familiers coutumiers. Les Boudous et les Nandés s'appellent Muyomba. La première reine des Boudous était Nandé. C'est pourquoi il y a cette expression de Bayomba. Mais alors, dans la coutume, dans l'alliance de ces deux tribus, de ces deux communautés, il y a que quand il y a un enterrement, un décès, si c'est le Munandé, par exemple, comme le cas actuel présent, qui meurt, c'est le Boudou Muyomba qui autorise l'enterrement. Et cela se fait par la remise d'une chair. Inversement, les Nandes, même chose. Un Nande qui meurt, le Boudou intervient. C'est le geste que nous avons posé tout à l'heure à l'illustre notre coordinateur qui est Boudou et que nous remercions. Na kwa kumalizia kipindi kitaongelea pia habari hizi ya hospitali kuu ya jimbo la Kivu Kaskazini hapa mjini Goma ikiitwa maarufu Hopital General imeweza kuwa na bâtiment za mpya zimekuwa inauguré grâce à accompagnement gouvernement provincial. Ilifanyika namna gani na wakaaji ama wafanyakazi kwa Hopital General wamechukuaje habari hii? Ndio, kwa wale wote wanakuwa wakaaji wa mji wa Goma walikuwa wanaona namna gani kazi zilianza pale, na wengi walikuwa na mashaka. Tukakumbuka ndani ya kipindi moja hapa tuliongelea juu ya kudeplacer morgue. Ilikuwa kileta embouteillage sana pale kwa barabara pale kubarabara kabisa, kulikuwa embouteillage. Bengine wakaanza sema morgue naende napotea namna gani. Ilikuwa déplacement pour que bajenge bâtiment zengine za mzuri zita permettre que kazi iendelee mzuri, parce que Goma iko na reference za mingi sana, na bila kusahau reference yengine ya sana ni Hopital General. Oui. Parce que tutakuwa nafaa yengine kitu yote, lakini reference ilikuwa Hopital General, ilikuwa sa adresse moya yenye batu yote wanajua, mais aussi kukamata soins za mzuri ulikuwa nafika pale. Na wakati kazi ya kujenga ilianza, watu walianza juliza nini biko wanatia hapa, bitakuwa namna gani, lakini tunaona deja inakia na forme yengine par rapport na ile plan ilikuwa kwa zamani, parce que le tunazoea kuiona gisi ilikuwa ma ile modele ya zamani depuis je pense Belge. Alors leo sasa inakuwa na hali yengine, sura ya mpya kabisa. Watu walifurahi sana kuona tena gisi bureaux zinaongezeka na zita permettre aussi kazi kuendelea rapidement. Juu ilikuwa inakuwa sasa savile ya kidogo malgré kuko clinique zengine baliongeza kule nyuma kwa kuendea, ma a partir ya zile zinakuwa pale kunakuwa wazi, kunaonekana mzuri, na vile vile wagonjwa hawatakuwa tena na manunguniko mingi kwa sababu bureau zinaonekana kwa za wazi, pia fasi nzuri, na itakuwa inasaidia kupata aussi matunzo mbio lea kuchunga saa mingi sana. A travers zile mabureau zinafunguliwa zitasaidia que kunakuwa deja rapidité mu niveau ya traitement ou soit mu niveau ya consultation. Asante sana. Ni kazi ambazo zinaendeshwa chini ya uongozi wa AFC M23 mjini Goma. Miundombinu ni mingi, haiko tu kutengeneza mabarabara, sio tu kutengeneza matio za maji, wanaingia mu secteur presque zote, na leo wanaenda kumoderniser
Hopital Provincial Nord Kivu maarufu Hopital General. Nikushukuru mpendwa mtazamaji tegea sikio na kutufuata kutazama kipindi hiki. Tulikuwa leo tunaongelea tu habari za kilio, kwani Goma aliweza kupoteza mtoto wake ambaye alikomalia Goma, alifunza watu Goma, na sisi kama mpasha habari tuliweza kumrendre ma hommage digne et mérité. Tukutane tena wiki nyingine kwa kipindi kingine. Nikushukuru dada Sofia Ladiva. Asante sana Jospeangi, asante tena kwa watazamaji wote wa Kivu Morning Post TV. Haya, tukutane wiki nyingine kwa habari zingine na kipindi kingine cha madulio ya wiki.